السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك نكملو الكوريكسيون ديال لي زيكزيرسيس ديال الدرس ديال لي ريغلومون لي زيفي دو كوميرس. دونك غنمشيو دابا لهاد ليكزيرسيس نيميرو 3 اللي فيه l'entreprise ABC a effectué les opérations suivantes. Le 2.5, vente au client Saïd, montant brut 55 000 dirhams, remise 4%, escompte 5%, TVA 20%, réglé par chèque. L'opération de 3.5, présentation du chèque numéro 12-23 à l'encaissement. 7.5, réception de l'avis de crédit relatif au chèque numéro 12-23 dont on compte une commission de 30 dirhams, TVA sur commission 10%. Donc, on va plus opération par opération. Donc, question, on va passer les écritures au journal de l'entreprise ABC. L'entreprise ABC, voilà, c'est un fournisseur, il est bête. Donc, أول حاجة نبداو بلا فاكتور ديال لو 2.5. La facture الأولى. Donc, نديرو la facture. Donc, عندنا le montant brut اللي كيساوي 55 000 dirhams. Donc, عندنا remise ديال 4%. remise تتنقص. Donc, نحسبو remise شحال فيه. نكالكوليو remise. fait 2200. Maintenant, net commercial 55 000 moins 2200. Maintenant, 52 800. Après, on sort l'escompte, un escompte de 5%. C'est un net financier sur l'escompte. Ensuite, 52 800 d'abord 0,5 ou 5%. Atteint 2640. Pour net financier. Atteint 50 160. Après, c'est TVA 20%. TVA majoration 47 20%. Atteint 1000 10 032. On a ajouté TVA parce que c'est net à payer. Atteint 60 192. Donc, on a un net à payer. Après, on dirait la comptabilisation de l'opération de la vente. Vente de le 2.5. Maintenant, vente par réglé par chèque. يعني toujours il est réglé par chèque. كنستعملو الكون ديال chèque en portefeuille. Chèque en portefeuille. Le compte ديال 1 مع واحد الاسكونت accordé et toujours il est qu'un vente كنستعملو الكون ديال اسكونت accordé في كريدي نديرو vente de marchandise ومع état TVA facturé. Donc il y a l'opération ديال le 2.5. donc escompte 611 état TVA 44 55. Donc بالنسبة الفونت de marchandise qui تخرج بالنت كوميرسيال اللي هو 52 800. TVA ب 10 032. Chèque en portefeuille بالنت à payer 60 192 ou l'escompte 2640. Donc, pour l'opération l'oula.
Je fais l'opération de 3.5. Présentation du chèque numéro 1223 à l'encaissement. Donc, présentation du chèque à l'encaissement. Donc, présentation du chèque à l'encaissement. Quand débité ou le compte du chèque à l'encaissement. Aucun crédité ou le compte du chèque en portefeuille. Chèque en portefeuille. Donc 5, 1, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 1, 1. Donc كيدخل بنفس الفالور نومينال ديال الشيك اللي هو 60,182. L'opération suivante est l'encaissement du chèque. Donc réception de l'avis de crédit relative au chèque numéro 1223 tenant compte d'une commission de 30 dirhams TVA sur commission 10%. Donc pour l'opération d'IL le 7.5. Donc l'encaissement du chèque quand débuté le compte de la banque, quand débuté le compte du service bancaire qui met les commissions, ou quand débuté aussi le compte de l'État TVA récupérable sur charge. Ou le crédit quand dit le compte du chèque à l'encaissement. بالنسبة لي مونطون chèque à l'encaissement كيدخل بالفالور نومينال ديال الشيك اللي هو 60,192. سيرفيس بانكير هما الكوميسيون عطيهم لنا الكوميسيون كيمثلوا المونطون ديالهم هو 30 درهم و تي في 10%. تي في 30% 10% نشدو 30 ضربة في 10 هي 3. دونك غنحسبوا لا بونك المونطون كيمشي لا بونك هو كنشدو هاد لا الصوم هذا ديال 60,192 نقسم منه 30 ناقص 3. دونك ناقص 33. دونك 60,159. دونك هذا كنقسم من هاد الجوج هادو. دونك هادشا بوغ لي 3 زوبيراسيون الاولين. عندنا واحد فاكتور اخرى لو 11.5 vente au client فؤاد montant brut 50,000 dirhams TVA 20% réglé par lettre de change numéro 5 au 36. يعني هنا نديرو vente تباع par une lettre de change numéro 5. Donc l'opération ديال le 5 11.5 عندنا vente de marchandises يعني ولكن الطريقة باش تخلصت par effet de commerce par une lettre de change. Donc toujours mais qui compte le paiement par règlement par une lettre de change كنستعملوا le compte ديال client effet à recevoir. Client effet à recevoir. Donc عندنا vente de marchandises مع état de TVA facturé مع état TVA facturé. Vente de marchandises مع état de TVA facturé. Donc d'abord قدينا les écritures comptables. d'abord نشوفوا les montants. pour les montants ديال هاد l'opération هادي pour les montants client donc vente de marchandises يدخل بالمونطون بريت vente de marchandises يدخل بالمونطون بريت اللي هو 50,000 dirhams. TVA 27% هي دخلتنا 10,000 دونك 60,000 هو المونطون بريت. دونك هادي
Donc l'opération suivante, dit le 2,5, le 6 à point, ABC endosse la lettre de change à son fournisseur KML. Donc, elle dit endossement. Donc l'endossement, le 2,6, l'endossement qui n'a qu'un dire le condial. Fournisseur, fait DB. Au le crédit, on dire le condial client est fait à recevoir. Donc le montant roi 60 000, la valeur nominale 60 000. Donc la lettre de change. désolé راه نقصت واحد لوبيراسيون ما شفتهاش، هي اللي ديال لو 2,5 نقصتها ما شفتهاش، نقصت هاد لوبيراسيون ديال لو 2,5 ديال 9,5 ما درتهاش. دونك خصني نديرها هنا من بعد هادي. دونك سي با غراف. désolé نقصت واحد لوبيراسيون ديال لو 9,5 ما درتهاش، لوبيراسيون ديال لو 9,5 ما درتهاش. ABC tercero client rachète une lettre de change de montant de 100 000 dirhams. Donc à la création يعني نديرو client est fait à recevoir في الديبي في الكريدي نديرو client المونطون هو 100,000 درهم. 100,000 درهم. هاد لوبيراسيون سيت ما درتهاش نقصتها. دونك 34 25 34 21. دونك بقات لينا لوبيراسيون ديال لو 29/7. هاد لا لتر دو شونج نيميرو 4 اللي لا فالور نومينال ديالها 100,000 درهم، لونتربريز دات ليها لا رومي ا لونكيسمون. دونك لا رومي ا لونكيسمون. دونك رومي ا لونكيسمون شنو قلنا كنديرو فيها؟ كنديرو فيها افي ا لونكيسمون لو كونت ديال 51 13 وفي الكريدي كنديرو كليون افي ا ريسيفوار لو كونت ديال 34 25. لا فالور نومينال هو 100,000 درهم. 100,000 درهم. لا دات هو لو 29/7. Le 31/7, la banque adresse à ABC le bordereau d'encaissement. Donc, dans l'encaissement, il y a la lettre de change. Donc, l'encaissement, on va la banque. DB, le crédit, on va le compte, il y a le service bancaire. Ma état TVA récupérable sur charge. Ou on va le compte ديال هنايا الكونت ديال افي ا لونكيسمون. دونك 51 41 سيرفيس بانكير 61 47 34 5 5 جوج اي 51 13. افي ا لونكيسمون راه كيدخل بالفالور نومينال اللي هو 100,000 درهم. سيرفيس بانكير اللي عطاونا هما عطاونا بالتي تي سي. ردوا البال عطاكم سيرفيس بانكير تي تي سي، يعني عاد باش تحسبوا سيرفيس بانكير اور تاكس كتدخلوا في الجورنال كتشدوا تي تي سي كتقسموا على 1.1 يعني 44 مقسوم على 1.1 تعطيكم 40 والتي في راه هو 4. دونك سيرفيس بانكير 40 والتي في هو الفرق. تي تي سي مول اور تاكس يعني غتكون 4 ولا بنك غنشدو 100,000 ناقص 44 دونك عطاتينا 99,956. دونك هادشي بوغ هاد ليكزيرسيس هذا سالينا. نتمنى انكم استفدتوا منه وفهمتوا مزيان. دونك ابخي غندير لكم لي زوتر اكزيرسيس ان شاء الله.